अस्सलाम वालेकुम आलियान भाई, मैं सानिया बात कर रही हूँ। आलियान कुछ बोलने ही वाला था कि फ़ोन में सानिया की आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम। सानी, ये कौन है बदतमीज़? तुम्हारा पूछा तो लड़ने लगी। इस लड़की को कोई मेंटल इशू है क्या? आलियान सख्त झुंझलाहट का शिकार था। सो सॉरी भाई, वो मेरी दोस्त चाहत थी। आपके ना आने की वजह से मैं थोड़ी उदास थी, तो वो क्या है ना भाई, वो थोड़ी इमोशनल है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोल गई। सानिया ने चाहत को देखते हुए दांत पीस कर कहा, जो अभी बड़े मज़े से बेड पे ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप छोड़े ना भाई इसे। आप बताइए, आप शादी में क्यों नहीं आए? मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। सानिया खफगी से बोली। सो सॉरी गुड़िया, आना तो चाहता था मैं, लेकिन वो बस क्या ना, हॉस्पिटल में और फरहान के पेपर थे, इसलिए नहीं आ सका। सॉरी वंस अगेन। आलियान उसे बनाने लगा। कोई बात नहीं भाई, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, सानिया बोली। फिर काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। चाहत वहाँ से पहले ही खिसक गई थी, क्योंकि जो हरकत वो आज कर चुकी थी, सानिया बहुत गुस्सा करने वाली थी। सानिया फिर तैयार होकर नीचे गई। चाहत हर काम में पेश पेश थी। चाहत, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सानिया दांत पीस कर उसके दिल ही दिल में मुखातिब हो रही थी। ओह यार, क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो? मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया यार। चाहत दुहाइयां देते हुए बेड के इर्द गिर्द घूम रही थी। सानिया उसके पीछे भाग रही थी और मुसलसल उस पर कुशन फेंक रही थी, और चाहत उसे बचने की कोशिश कर रही थी। आलियान से बदतमीजी के बाद चाहत ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। जब सानिया नीचे गई तो चाहत उसकी अम्मी से गप्पे लड़ा रही थी। इसके बाद फंक्शन शुरू हुआ, जो घर की सतह पे ही था, बस करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे। फंक्शन के दौरान सानिया उसे कुछ न कह सकी थी, लेकिन वक्फे वक्फे से घूरियों से नवाज रही थी। चाहत ढीठ बनी दांतों की नुमाइश कर रही थी। जब सब फंक्शन से फारिग हुए तो सानिया ने आते ही चाहत के कुशन पे हमला कर दिया, जो अभी अभी वॉशरूम से चेंज करके निकली थी। चाहत, तुझे पता है तूने आज जिंदगी का सबसे बड़ा भंड मारा है। तुझे क्या जरूरत थी आलियान भाई से इस तरह झगड़ने की? तुझे पता है कितनी शर्मिंदा हुई हूँ मैं भाई के सामने? क्या सोचते होंगे वो कि कैसी दोस्त है सानिया की। एकदम बदतमीज। सुबह कहती हैं तेरी अम्मी के इस वक्त हर वक्त तो पंगे लेती रहती है। सानिया मुसलसल चाहत पे कुशन फेंक रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो बेड पे चढ़ी हुई थी। यार, मैं गुस्से में आ गई थी। मुझसे तेजी से तेरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उदासी, इसलिए गुस्से में सब कुछ मुंह से निकल गया। यार रियली सॉरी। मेरी सच में तुम्हारे या तुम्हारे भाई को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। प्लीज़ यार माफ़ कर दे। चाहत सानिया से माफ़ी मांगने लगी। सानिया रुक गई और पास ही सोफे पर बैठ गई। वो कुछ सीरियस हो गई तो चाहत उसके पास आके बैठ गई। तो नाराज़ है यार? माफ़ी मांग तो रही हूँ। चाहत भी सीरियस हो गई। सानिया ने चाहत को गले लगा लिया। चाहत, तुम कितनी अच्छी हो। मेरी उदासी देख के आलियान भाई से लड़ गई। आई लव यू यार। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। अच्छा, अब ज़्यादा सेंटी ना हो। वैसे तुम्हारे आलियान भाई को बहुत बातें सुनाई हैं मैंने। अकल भी ठिकाने लग गई होगी। चाहत ने सानिया की उदासी दूर करने की कोशिश की। सानिया मुस्कुरा दी। अच्छा चल, तू चेंज कर ले, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये कह के वो किचन की तरफ चल दी। चाहत, तुम कभी कभी ऐसा कुछ कर जाती हो जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। चाहत के जाने के बाद सानिया खुद से बोली और बाथरूम में घुस गई। देखते ही देखते सारे दिन गुजर गए और शादी का दिन आन पहुंचा। सानिया और चाहत पार्लर गई हुई थी। सानिया का मैरून कलर का लहंगा था, जिस पे नगों का काम हुआ था, और सर पर डल गोल्डन कलर का दुपट्टा था। उसके साथ हैवी ज्वेलरी और नफासत से किए मेकअप वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहत ने गोल्डन कलर के कंट्रास्ट में पाँव तक झूलती फ्रॉक पहनी रखी थी। करली बालों का बन बनाए लाइट से मेकअप में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फरहान जब दोनों को लेने पार्लर पहुंचा तो चाहत को देखते ही रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। फरहान को अपनी बेख्तियारी पे जी भर के गुस्सा आया। उन्हें लेकर वो हॉल पहुंचा। उनकी नज़र बार बार चाहत की तरफ चली जाती, लेकिन वो खुद पे काबू पाता। आज तो कोई बहुत प्यारा लग रहा है, कहीं अहमर भाई बेहोशी ना हो जाए। यार सच में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, अहमर भाई के होश ही ना उड़ जाए। चाहत सानिया को लगातार छेड़ रही थी और सानिया शर्म से दोहरी हो रही थी। इतने में बारात आने का शोर मचा। बारात का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। निकाह के बाद फरहान और चाहत ने अहमर से पैसे बटोरे। वो अभी अभी स्टेज से उतरी थी कि उसे सामने से अपनी अम्मी अब्बा आते हुए नजर आए। वो फौरन उनके पास गई। एक हफ्ते बाद वो अपने अम्मी अब्बा से मिल रही थी। चाहत ने उन्हें बहुत मिस किया। उनसे मिलने गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे लगा आप लोग आएंगे ही नहीं। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरा बेटा। तुम्हारे बगैर तो घर काटने को दौड़ता है। इदरीस साहब लाड से बोले। अपनी अम्मी से नहीं मिलोगी? आफिया बाहें फैलाकर चाहत को बुलाने लगी। चाहत फौरन उनसे लिपट गई। अच्छा अम्मी बाबा, आए ना, मैं आपको सानी की फैमिली से मिलवाती हूँ। चाहत आंखों की नमी साफ करते हुए उन्हें उस तरफ लेके चली गई, जहाँ शाइस्ता, फरहान और मौजम साहब खड़े बातें कर रहे थे। आंटी, चाहत ने शाइस्ता को आवाज़ दी तो सब उनकी तरफ मतवज्जो हुए। आंटी, मुझे आपको अपनी अम्मी अब बाबा से मिलवाना है। अम्मी बाबा, ये सानी की अम्मी है, ये इसके मामू, और ये फरहान भाई, इन्हें तो आप जानते ही हैं। चाहत उनका तारुफ करवाने लगी। चाहत ने कहा तो उन्होंने सलाम किया। शाइस्ता ने जवाब दिया।
दूसरी तरफ मुअज्जम साहब इदरीस साहब को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके क्लास फेलो से मुशाबहत रखते थे, जो मैट्रिक तक उनके साथ पढ़े थे। आपका नाम इदरीस है क्या? मुअज्जम साहब पूछ बैठे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? इदरीस साहब ने जवाब दिया। यार इदरीस, मैं मुअज्जम हूँ, तुम भूल गए मुझे? हमने मैट्रिक साथ किया था, कुछ याद आया? मुअज्जम साहब इतने सालों बाद पुराने दोस्त को देखकर पुरजोश हो गए। इदरीस साहब को याद आया तो वो बोले, इतने साल बाद मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, अब तो तुम बुढ़े हो गए हो। ये कह के दोनों गले मिले। दोनों अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। दरअसल मुअज्जम साहब और इदरीस साहब ने स्कूलिंग साथ की थी, दोनों मैट्रिक तक साथ पढ़े थे, फिर कॉलेज में अलग हो गए। मुअज्जम साहब ने मेडिकल में दाखिला लिया, जबकि इदरीस साहब ने आर्ट कॉलेज में, तो दोनों की फील्ड अलग हो गई। वो दोनों अलग हो गए, आज इतने साल बाद मिले तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाए। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे। मुअज्जम इनकी हैरानगी दूर करते हुए बोले, हम दोनों स्कूल टाइम के दोस्त हैं, काफ़ी अरसा हुआ राब्ता नहीं था हमारा। इदरीस गांव से शहर पढ़ने आया था, मैट्रिक हमने साथ की थी, लेकिन इंटर में फील्ड्स और कॉलेज चेंज हो गए और राब्ता मुनक़ता हो गया। ये सब बता रहे थे, लारैब भी वहाँ आ गई। दोनों ने अपनी वाइफ्स का तारुफ करवाया। देखे ना अंकल, दुनिया वाकई गोल है। अब बाबा से इतने सालों बाद मिले, वो भी फिल्मी स्टाइल में। चाहत बहुत खुश थी। वैसे इदरीस, तुम्हारी बेटी को देख के मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है मेरा इससे। मुझे अपनाई सी महसूस होती थी। मुअज्जम चाहत के सर पर हाथ रखते हुए बोले तो सब मुस्कुरा दिए। चाहत इस वक्त अहमद और सानिया की खिंचाई कर रही थी। सब लोगों ने इदरीस और मुअज्जम को अकेला छोड़ दिया। दोनों इस वक्त बैठे पुराने दौर की बातें कर रहे थे। वैसे मुअज्जम, तूने बताया नहीं कि तेरे कितने बच्चे हैं? भाभी से तो मिलवा दिया, लेकिन अपने बच्चों से भी मिलवाना। इदरीस साहब बोले, यार मेरे 2 बेटे हैं, वो नहीं आए, वहाँ बहुत काम था हॉस्पिटल में। मेरा बड़ा बेटा आलियान सर्जन है ना, और छोटे बेटे के एग्जाम्स थे, इसलिए वो नहीं आ सके। दोनों बैठे बातें कर रहे थे। इसके बाद खाना लग गया, खाना खाया गया। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। सानिया को दुआओं तले रुखसत किया गया। चाहत अपने वालिदैन के साथ घर के लिए निकल गई। इदरीस साहब ने मुअज्जम साहब को वलीमे के बाद घर आने की दावत दी, जो उन्होंने खुश दिली से कबूल कर ली। वैसे भी इन्हें रिश्ते की बात करने जाना था, लारैब की तरह। अब मुअज्जम साहब भी चाहते थे कि चाहत, जो कि इत्तफाक से इनके दोस्त की बेटी है, आलियान की दुल्हन बने। इन्हें पहले भी चाहत पसंद थी, लेकिन जब तो इन्हें पता भी नहीं चला कि चाहत इनके दोस्त जिगरी की बेटी है, वो इन्हें और अजीज हो गई। एक तो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। चाहत, उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? 1 हफ्ते से छुट्टी पे हो और देखो मोहतरमा की नींदें ही नहीं पूरी हो रही। चाहत, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ जा, वरना मैं ना तुम्हारे ऊपर जग उलट देना है पानी का। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा इसका। आफिया बहुत देर से चाहत को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सानिया की रुखसती के बाद वो वापस रात को अपनी अम्मी बाबा के साथ घर आ गई थी, और थकावट की वजह से वो गहरी नींद में थी कि आफिया उसे मुसलसल जगाने की कोशिश कर रही थी। और चाहत ने मुंह तक कंफर्टर ले रखा था, तो आफिया की बातों से झुंझला के कंफर्टर के अंदर बोली, अम्मी, मैं कल ही तो वापस आई हूँ और आप मुझे डांटने लगी हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं ना कोई बहुत ही बड़ी मुजरिम हूँ और आप कोई जेलर, हर वक्त जेलर की तरह टॉर्चर करती रहती हैं। चाहत ने अपने शिकवे शुरू कर दिए। ज्यादा फजूल बातें मत करो, तुम उठ रही हो कि मैं लाऊं पानी? आफिया ने उसे धमकी दी, जो कारामद साबित हुई, और चाहत उठ के बैठ गई, क्योंकि उसकी अम्मी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। अच्छा ना, उठ रही हूँ, आप तो पक्की जेलर हैं कि एकदम जाबर। ये कह के चाहत कहका लगाती बेड से कूदी, क्योंकि आफिया अपनी चप्पल उतार चुकी थी। इससे पहले उनकी चप्पल उसकी कमर को सहलाती, इसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और उसकी बातों पे मुस्कुराती किचन में चली गई। एक चाहत ही तो थी इनके घर की रौनक। इन्हीं को पता था कि कैसे इन दोनों मियाँ बीवी ने ये 1 हफ्ता चाहत के बगैर गुजारा है। घर जैसे काटने को दौड़ता था। चाहत तैयार होकर अभी बाहर आई ही थी तो नाश्ते की टेबल पे इदरीस साहब न्यूज़पेपर लेके बैठे थे। चाहत ने अपने बाबा को सलाम किया, जिसका उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपनी अम्मी को आवाज़ लगाई नाश्ते के लिए। अम्मी, नाश्ता देना जल्दी से, वरना मैं भूख से फौत ही ना हो जाऊं। जल्दी करे ना, सब्र कर लो, 1 मिनट ला रही हूँ। हर वक्त बस हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, आफिया किचन से निकलते हुए बोली। चाहत ने नाश्ता शुरू किया। अम्मी, आज मैंने यूनि से जल्दी वापस आ जाऊंगी, फिर हमें सानी के वलीमे में भी जाना है। आपको तो पता है, अगर ना गई तो सानिया ने मुझे बाद में ताने मार मार के ही मार देना है। चाहत हंसते हुए आफिया को मुखातिब करके बोल रही थी, और बाबा और आपने तो हर हाल में चलना है। आपको पता, मुअज्जम अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ मेरा बेटा, तुम सही कह रही हो, हम ज़रूर चलेंगे। और मुअज्जम इस दिन बता रहा था कि उसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। इदरीस साहब चाहत से बोले, जो कि बस यूनी के लिए निकल रही थी। हाँ बाबा, आप लोग बस रेडी रहना, ओके? फिर चलें? ओके, अल्लाह हाफिज़। ये कह के चाहत घर से निकल गई। इदरीस साहब भी कुछ देर में ऑफिस के लिए निकल गए। कहाँ थे तुम? आलियान ने अबरू उठा के अफान से पूछा, जो कि अभी अभी घर में
ہاتھوں میں فٹ بال لیے داخل ہوا تھا۔ بھائی آج آپ اتنی جلدی آ گئے ہاسپٹل سے؟ عفان نے اچانک عالیان کو دیکھا تو ہڑبڑاہٹ کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بات مت بدلو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے ایگزامز ہیں اور تم باہر مٹر گشتیاں کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے لگا عفان صاحب تو گھر پر بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہوں گے، چلو ایگزام کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن فٹ بال سے جان تو چھوڑی۔ لیکن یہاں کیا میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے تم اپنی محبوبہ مطلب فٹ بال کو لے کر نکل گئے؟ عالیان عفان کو مسلسل گھورتے ہوئے اور آ رہا تھا۔ عفان کا تو جیسے سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ بھائی میں تو پڑھ ہی رہا تھا، لیکن میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو سوچا تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ عفان اپنا حلق تر کرتے ہوئے بولا، زیادہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کبھی پتہ نہ چلتا اگر آج میں جلدی گھر نہ آتا۔ وہ تو آج پیشنٹس کم تھے اس لیے جلدی فری ہو گیا، اب جاؤ جا کر اسٹڈی کرو اور اسے مجھے دو۔ عالیان نے عفان کے ہاتھوں سے فٹ بال لے لی۔ بھائی لیکن وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عالیان نے ٹوکا، لیکن کچھ نہیں، اور تمہاری یہ محبوبہ فٹ بال تمہارے ایگزامز تک میرے پاس رہے گی۔ جاؤ روم میں، اور مجھے تم ادھر ادھر گھومتے نظر نہ آؤ۔ عالیان نے انگلی اٹھا کے وارن کیا اور عفان سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور ساتھ عالیان کو کوسنے لگا۔ اللہ کرے آپ کو ایسی بیوی ملے جو آپ کو دن میں تارے دکھا دے، جو آپ کو سیدھا کر دے، ہر وقت اپنے کھڑوس پن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سدھر سکتا۔ عالیان تعصب سے سر ہلاتے بولا۔ چاہت گھر آتے ہی ولیمے کے لیے تیار ہو گئی، وہ بھی کسی طور لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آج چاہت نے گولڈن کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ چاہت کی ہائٹ اونچی تھی تو وہ ساڑی میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ساتھ میں اپنے کرلی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنے میک اپ کے فائنل ٹچ کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا، اپنی تیاری چیک کی اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ہال کے لیے نکل گئی۔ ہال پہنچتے ہی چاہت سب سے پہلے ملنے کے بعد ثانیہ کے پاس اسٹیج پر پہنچ گئی، جو احمد کے پہلو میں بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ احمد کی محبت نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اسٹیج پہ جاتے ہی ثانیہ سے گلے ملی اور اسے باتیں کرنے لگی۔ فاران بھی دور سے اسے دیکھ کر اپنے دل کی آرزو پوری کر رہا تھا۔ وہ دونوں کئی دنوں کے بعد پرتگال جانا چاہتا تھا، اسے کچھ بزنس کے متعلق کام تھا۔ عافیہ لاریب سے باتیں کر رہی تھی اور ان دونوں کی باتوں کا موضوع چاہتی تھی۔ اس کی عادتیں، اس کی شرارتیں، یہ سب لاریب بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ عالیان کے بارے میں بھی بات کر رہی تھی۔ معظم اور ادریس بھی دونوں آپس میں کچھ گپیوں میں مصروف تھے کہ معظم صاحب بولے، ادریس میں تم سے کچھ مانگوں، تم وعدہ کرو تم منع نہیں کرو گے۔ ارے یار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مانگ کے تو دیکھو۔ ادریس صاحب نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، یار تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز مانگ رہا ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔ معظم نے پھر سے تمہید باندھی، ایسی کیا چیز ہے جو تم اتنا جھجک رہے ہو مانگتے ہوئے؟ کھل کے بتاؤ معظم، ادریس صاحب نے انہیں متجسس انداز میں کہا۔ میں چاہت کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ معظم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چاہت تمہاری بیٹی بھی ہے، ادریس صاحب نے جواب دیا۔ تم نہیں سمجھ رہے ادریس، میں چاہت کو ہمیشہ کے لیے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے عالیان کی شادی چاہت سے کرنا چاہتا ہوں۔ معظم مدعے پر آئے۔ ادریس صاحب کچھ دن حیران ہوئے، پھر کچھ سوچنے کے چکتے ہوئے بولے، پر ایسے کیسے، مطلب اتنی جلدی؟ پرور کچھ نہیں ادریس، ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی سے چاہت کی شادی تو کرنی ہے، تو پھر عالیان سے کیوں نہیں؟ ویسے بھی چاہت ہمارے گھر جائے گی تو تم یقین رکھو کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ ہمارا عالیان ایک بہت ہی سلجھا ہوا، سمجھدار اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، سرجن ہے۔ دیکھو ایز اے فادر میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین کرو کہ چاہت ہمارے گھر بیٹی بن کے آئے گی، بس تم ہاں کہہ دو۔ معظم بولے، بات یہ نہیں ہے معظم، بات یہ ہے کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتا۔ میں پہلے چاہت اور عافیہ سے بات کروں گا، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ویسے بھی مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی کہ اگر میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو بنے۔ ادریس صاحب مسکراتے ہوئے بولے، شکریہ یار، بس اب چاہت ہاں کہہ دے تو پھر میں فوراً اپنے گھر کی بہو بنا لوں گا اسے۔ معظم چہکتے ہوئے بولے۔ ادریس مسکراتے رہے۔ پہلے تو وہ واقعی اس بات کی امید نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہ واقعی چاہتے تھے کہ چاہت کی شادی عالیان سے ہو، کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ جیسے انہیں معظم عزیز تھے ایسے ہی عالیان بھی ہو گیا۔ معظم صاحب تو پہلے باقاعدہ ادریس صاحب کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن لاریب نے ان کے ادریس صاحب کے تعلقات جاننے کے بعد ایک ذرا وقت ضائع کیے بغیر بات کرنے کی ضد کی، جو معظم مان گئے۔ اس کے بعد فنکشن اختتام کو پہنچا، اپنے ادریس صاحب گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے راستے وہ یہ سوچتے رہے کہ کہیں چاہت منع نہ کر دے۔ وہ اپنے عزیز دوست کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چاہت گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سو گئی، لیکن ادریس کسی سوچ میں گم تھے۔ عافیہ کافی دیر سے ان کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی، تو ان کے سامنے بیڈ پہ بیٹھی وہ بولی، کیا بات ہے، میں آپ کو پورے راستے نوٹ کرتی آئی ہوں، آپ کافی چپ تھے، چاہت کی باتوں کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ادریس صاحب نے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جو ان کے بنا کچھ کہے سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ عافیہ، ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا ہے۔ معظم نے اپنے بیٹے عالیان کے لیے ہماری چاہت کا رشتہ مانگا ہے، ادریس بولے۔ عافیہ کو خوشی بہت ہوئی۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا، وہ بھی معظم بھائی کے بیٹے کا؟ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں۔ ویسے ان کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ عافیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا کیا نام تھا؟ ہاں آلیان، سرجن ہے وہیں US میں، کافی اچھا لڑکا ہے جیسا معظم نے بتایا۔ ویسے اس کا بیٹا ہے تو اچھا ہی ہوگا، ادریس بولے۔ تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ عافیہ ان کی پریشانی دیکھ کر بولی۔ عافیہ، میرے یار نے مجھ سے بہت مان سے رشتہ مانگا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہت کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر چاہت نے انکار کر دیا تو میرے دوست کا مان ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایک طرف ان کا جگری یار تھا اور دوسری طرف ان کا جگر کا ٹکڑا۔ وہ کسی ایک کو بھی پریشان دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے میری چاہت اپنے بابا کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، آپ فکر مت کیجیے، چاہت آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ عافیہ نے پورے اعتماد لہجے میں بات کی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ادریس صاحب پر امید لہجے میں بولے۔ سورج کی روشنی چھن کرتی چاہت کے کمرے کے پردوں سے آتی اس کے چہرے پر پڑی تو چاہت نے کسمسا کی آنکھیں کھولی اور ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب باہر سے آئی تو اس کی امی اسے اٹھانے کی غرض سے کمرے میں آئیں تو چاہت شیشے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ چاہت، چلو، اچھا ہوا تو تم جاگ گئی، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، تمہارے بابا کو تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، عافیہ نے چاہت کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ چاہت اپنی امی کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی لگی اسے۔ کیا بات ہے امی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، چاہت نے اپنی امی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بس تمہارے بابا نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اب جلدی کرو، یونی بھی تو جانا ہے، عافیہ نے کہا تو چاہت نے اسبات میں سر ہلایا اور عافیہ کے ساتھ چل دی۔ السلام علیکم بابا، امی بتا رہی تھی آپ نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، چاہت نے آتے ہی سلام کیا اور ادریس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا بیٹھو، انہوں نے چاہت کو بیٹھنے کا کہا۔ اب چاہت کو بھی بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، وہ بیٹھ گئی۔ بیٹا تمہیں اپنے بابا پہ یقین تو ہے نا؟ اگر میں اور تمہاری ماں تمہاری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کریں تو کیا تم ہمارے فیصلے میں ہمارا ساتھ دو گی؟ ادریس صاحب نے تمہید باندھی۔ عافیہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا، اسے چاہت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے بابا کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی لیں گے، آپ دونوں نے میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہا ہے، تو میں کیوں آپ دونوں کا فیصلہ نہیں مانوں گی؟ لیکن فیصلہ کس بارے میں ہے بابا؟ چاہت نے پوچھا تو ادریس صاحب بولے۔ چاہت تمہارے لیے معظم نے اپنے بیٹے آلیان کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے تمہارا فیصلہ پہلے جاننا ضروری سمجھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں اسے انکار کر دیتا، نہیں ہاں کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت مان سے رشتہ مانگا ہے۔ ادریس نے بڑے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ تو حیران تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی چپکی دیکھ کر عافیہ بولی، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو امی مجھے کوئی پسند نہیں ہے، لیکن ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہت نے جواب دیا۔ آخر کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عافیہ نے وجہ جاننی چاہی۔ امی میں آپ کو اور بابا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میری شادی کے بعد آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ ویسے بھی میں ابھی پڑھ رہی ہوں بیٹا، بس اتنی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن تو ہر کسی کو شادی کرنی پڑتی ہے، تو تمہیں بھی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی معظم کے بیٹے جیسا سلجھا ہوا لڑکا پھر نہیں ملے گا، اور پھر تمہاری شادی وہاں ہوگی تو ہم دونوں بھی پرسکون ہوں گے، اور جہاں تک بات ہے ہماری تو تم ہماری فکر چھوڑ دو، اور پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوگی۔ ادریس اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ چاہت بیٹا، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی بھی بہتر نہیں چاہ سکتا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں کر دو، بڑے مان سے مانگا ہے معظم نے رشتہ، میرا اور اس کا مان مت توڑنا، ادریس صاحب نے التجائی لہجے میں کہا تو چاہت تڑپ اٹھی۔ بابا پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کا مان ہرگز نہیں ٹوٹنے دوں گی، اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط چاہت؟ عافیہ نے استفسار کیا۔ یہی کہ میں شادی کے بعد اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر چاہے تو اپنی ڈریم جاب بھی کروں گی۔ چاہت نے شرط بتائی تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ چاہت آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، عافیہ خوشی سے بولی۔ ادریس نے مسکرا کے سر اسبات میں ہلایا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ماموں۔ فرحان نیچے لاؤنج میں آیا تو معظم صاحب لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کہاں جا رہے ہو اتنی صبح؟ معظم نے فرحان کو نقص تیار ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کا بیگ لیے کھڑے دیکھا تو پوچھا۔ ماموں میں آفس جا رہا ہوں، آج جلدی جانا ہے آفس، کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، مجھے کل پرتگال کے لیے بھی نکلنا ہے، وہاں اپنے بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے، تو مجھے شاید آنے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں۔ فرحان نے معظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے بزنس کو فورن میں ایکسپینڈ کر رہے ہو، اب ماشاءاللہ تمہارا بزنس بھی بہت کامیاب ہو گیا ہے، تو ہمیں تمہاری شادی کی بریانی کب نصیب ہوگی؟ معظم صاحب شریف بولے۔ تو فرحان ہنس پڑا، بہت جلد، آپ میری شادی کی بریانی بھی بہت جلد کھائیں گے، بس میرا بزنس ایک بار پرتگال میں سیٹ ہو جائے۔ فرحان نے شادی کا ذکر کیا تو اس کے سامنے چاہت کا عکس لہرایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اوہو فرحان تم تو بہت تیز نکلے، لگتا کوئی پسند آ گیا ہے، ویسے کون ہے ہماری ہونے والی بہو؟ ہاں
मौज़म साहब उसे छेड़ते हुए बोले तो फरहान मुस्कुराते हुए गर्दन सहलाने लगा। मामू वो इससे पहले कि वो कुछ बोलता शाइस्ता वहाँ आ गई और बोली, अरे फरहान तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। मौज़म तुम भी चलो नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, बहुत बिजी हूँगा आज, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। ये कह के वो बाहर निकल गया। मौज़म डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रहे थे कि उनका फ़ोन बजा। स्क्रीन पे इदरीस साहब का नाम शो हो रहा था। मौज़म ने बगैर किसी देर के फ़ोन उठाया तो इदरीस साहब ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। मौज़म तुम्हारे लिए खुशखबरी है, चाहत मान गई है इस रिश्ते के लिए। इदरीस साहब ने खुशी से उन्हें बताया। वाकई तुम सच कह रहे हो? इससे बड़ी खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो फिर आज शाम में आपा और लारेब आ रहे हैं तुम्हारे घर मिठाई लेके। मौज़म की तो खुशी की कोई इंतहा न थी। तो ठीक है फिर शाम को मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, इदरीस बोले। तो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़। ये कह के उन दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ मौज़म, बड़े खुश लग रहे हो? उनकी खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखकर शाइस्ता बोली। आपा वो लारेब भी वहाँ आन पहुंची तो उन्होंने उन्हें भी बताया। आप दोनों को पता है कि मैंने कल आलियान के लिए चाहत का हाथ मांगा था इदरीस से, तो अभी इदरीस की कॉल थी, चाहत मान गई है और आज शाम हम तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता पक्का करने जाना है। और मैं सोच तो रहा हूँ वापस जाने से पहले ही आलियान की शादी करवा देते हैं ताकि हमारी बेटी भी हमारे साथ जाए। अरे मौज़म तुम बात भी कर चुके? चलो अच्छा हुआ चाहत ने हाँ कर दी। शाइस्ता वाकई बहुत खुश थी, लेकिन मौज़म को लारेब कुछ परेशान लगी। क्या हुआ लारेब, आपको खुशी नहीं हुई ये सुन के? अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हम अभी तक आलियान को बता नहीं रहे हैं। इसे हम मनाएंगे कैसे शादी के लिए? अगर इसने इनकार कर दिया, लारेब परेशानी से बोली। आप इसकी फिक्र मत करें, आलियान ये शादी ज़रूर करेगा और मैं आज ही आलियान को पाकिस्तान बुला रहा हूँ। मुअज़्ज़म साहब पुरएतमाद लहजे में बोले। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? आलियान इस वक्त घर में मौजूद लैपटॉप पे हॉस्पिटल का कुछ काम कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पे रिंग हुई तो स्क्रीन पर बाबा का नंबर शो हो रहा था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तुम और अफ़ान कैसे हो? और अफ़ान के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए? कल कॉल आई थी, उसकी बता रहा था। मौज़म, लारेब और शाइस्ता इस वक्त चाहत के घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने आलियान को कॉल की। डैड, हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ तक बात अफ़ान की, डैड बस एग्ज़ाम ख़त्म होने की देर थी, निकल जाता है अपनी महबूबा को लेकर। अफ़ान आलियान की बात को नहीं मानता था। आलियान अफ़ान की फ़ुटबॉल को उसका महबूब कहता था। आलियान ये बात मुंह बिना कही तो मौज़म ने कहका लगाकर हंस दिया। वैसे डैड, आप और मॉम कब आ रहे हैं वापस? आलियान ने लापरवाही से पूछा। इसी मुतालिक तुमसे बात करनी थी आलियान। हाँ बोलिए ना डैड। आलियान, हम कुछ मज़ीद हफ्ते रुक रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में और मैं चाहता हूँ कि तुम और अफ़ान भी पाकिस्तान आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है जो फ़ोन पे नहीं हो सकती, इसीलिए कल पहली फ़्लाइट से आ जाओ तुम दोनों पाकिस्तान। मौज़म साहब बारोब अंदाज में बोले। पर डैड, अचानक हॉस्पिटल का क्या, और इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे? ये बहुत मुश्किल है डैड, आलियान ने मौज़म से कहा तो वो बोले। वो मुझे नहीं पता, तुम कल मुझे यहाँ चाहिए हो। और हाँ, हॉस्पिटल के बारे में टेंशन मत लो, मैंने जामिन से बात कर ली है, वो संभाल लेगा। इसलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, पैक योर बैग्स एंड अराइव पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो कल लाहौर में मिलते हैं। मौज़म साहब ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपना फैसला सुना दिया। ओके डैड, वी विल बी देयर, अल्लाह हाफिज़। आलियान को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो उसके डैड इतना अर्जेंट उन्हें पाकिस्तान बुला रहे हैं। उसने बेदिली से कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट की बुक टिकट करा ली और अफ़ान को पाकिस्तान जाने के बारे में बताया तो जैसे वो बहुत ही खुश हो गया। वो बहुत एक्साइटेड था पाकिस्तान जाने के लिए। आलियान अपने रूम में जाके पैकिंग करने लगा और इसके दिमाग से कुछ गलत होने की घंटी बज रही थी। वो बहुत बेचैन था। वो लोग इदरीस साहब के घर पहुंच चुके थे। आफिया और इदरीस ने मिलकर उन्हें खुशामदीद कहा। वो सब इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि लारेब ने कहा, हमारी बेटी कहाँ है? इदरीस भाई, ज़रा बुलवा दीजिए उसे। इदरीस ने आफिया को इशारा किया तो वो चाहत को ले आई। लारेब ने अपने पास बिठाने का इशारा किया तो वो उनके पास जाके बैठ गई। बेटा बहुत शुक्रिया हाँ कहने के लिए। उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर चाहत के हाथ में पहना दी। आंटी, इसकी क्या ज़रूरत है? चाहत झिझकते हुए बोली। आंटी अंकल, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, चाहत ने कहा तो मौज़म बोले। हाँ बेटा बोलो। अंकल आंटी, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। तो बेटा हमें क्या एतराज़ होगा? तुम हमारी बेटी हो, हम भी चाहते हैं कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो और मैं खुद तुम्हारा एडमिशन लॉस एंजलिस की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कराऊंगा। मौज़म ने चाहत के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा तुम्हें शादी के बाद हमारे साथ यूएसए में कोई एतराज़ तो नहीं है ना? लारेब ने चाहत से पूछा। चाहत ने आंसू भरी निगाहों से उठा के इदरीस साहब को देखा जिन्होंने बोलने का इशारा दिया। लेकिन वो वाकई अपने मामा पापा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, वो अपने बाबा का मान तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बोली, नहीं आंटी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कह के चाहत अंदर रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो दी। ये वक्त हर लड़की पे मुश्किल होता है जब उसे अपने वालिदैन को छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। इदरीस, मैं चाहता हूँ कि ये शादी जल्दी हो जाए क्योंकि हम इस दफ़ा अकेले यूएस जाना चाहते नहीं हैं, हम चाहत को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं। मौज़म बोले। लेकिन मौज़म, इतनी जल्दी? इदरीस साहब का चाहत का इतनी जल्दी दूर जाने का सोच के ही
उदास होना तो बनता था, लेकिन क्या करते, दुनिया का दस्तूर, बेटियों को एक ना एक दिन तो माँ बाप का घर छोड़ना होता है। लेकिन कुछ नहीं इदरीस, हम यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हैं। तब तक मैं चाहता हूँ सादे सही सही शादी हो जाए। तब तक हम चाहत के ज़रूरी पेपर्स भी अर्जेंट बनवा लेंगे और हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएंगे। देखो, मना मत करना। मौज़म ने उन्हें असल बात से आगाह किया। पर इतनी जल्दी इतनी तैयारियां कैसे होंगी इदरीस साहब, परेशानी से बोले। हाँ भाई साहब, ये ठीक बोल रहे हैं, आफिया इनकी तारीफ करते हुए बोली। इदरीस, आफिया, तुम दोनों तैयारी की टेंशन मत लो, शादी हमारे घर से ही होगी। वैसे भी ये लोग वक्त कुछ के लिए ही पाकिस्तान यहाँ हैं। शाइस्ता ने भी उनका साथ दिया। आफिया और इदरीस ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाँ में इशारा किया। तो फिर ठीक है, अगले जुमे को निकाह होगा और साथ ही रुखसती। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? मौज़म साहब ने कहा। तो इदरीस साहब ने कहा ठीक है, तो अगले जुमे को निकाह होगा। इदरीस साहब बोले। सब मुस्कुरा दिए। चाहत इस वक्त ड्राइंग रूम की खिड़की से लगकर खड़ी इतनी जल्दी निकाह रुखसती का सुनकर मजीद उदास हो गई थी। उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी इस घर को, अपने अम्मी बाबा को छोड़कर जाना होगा। वो बोझल कदमों से अपने रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में सब बैठे उसके शादी की प्लानिंग कर रहे थे। मौज़म, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। मैं कल ही सानिया को फ़ोन करके ये खुशखबरी दूंगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके आलियान भाई की दुल्हन बनने वाली है। वो कितना खुश होगी ना। शाइस्ता खुश होते हुए बोली। शाइस्ता, मौज़म और लारेब अभी भी इदरीस साहब के घर से सारे मामलात तय करके आए थे। हाँ आपा, आप सही कह रही हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और फ़ारान भी तो है ना, सब हो जाएगा। मौज़म शाइस्ता से मुखातिब हुए। वो तो सब ठीक है मौज़म, लेकिन फ़ारान नहीं होगा। वो अभी तक नहीं आया और शायद उसने तुम्हें बताया होगा कि कल उसकी सुबह 4 बजे की पुर्तगाल की फ़्लाइट है। अगर तुम कहो तो मैं उसे रोक लूँ? अरे नहीं आपा, उसे जाने दीजिए। फ़ारान ने इस बिज़नेस के सेटअप के लिए बहुत मेहनत की है। मैं तो कहता हूँ उसे कुछ मत बताइए, वरना वो नहीं जाएगा। उससे बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब वो वापस आएगा तो फिर हम उसे कुछ ना कुछ करके समझा देंगे। मौज़म ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बात की। हाँ मौज़म, तुम ठीक कह रहे हो। शाइस्ता ने भी उनकी तायीद की। सब कमरों में चले गए। लारेब मौज़म को कुछ खोई खोई सी लगी तो मौज़म साहब ने उनसे पूछा, क्या बात है बेगम, कब से देख रहा हूँ आप खोई खोई सी लग रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे का निकाह तय हो गया है और आप यहाँ मुँह लटका कर बैठी हैं। आखिरी बात उन्होंने शरारत से कही। लारेब भी मुस्कुरा दी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी भी साथी आने वाली है, लेकिन वो साथी तब आएगी जब आलियान मानेगा। मुझे तो बहुत टेंशन है। हमने आलियान के निकाह की तारीख भी तय कर दी है। अगर आलियान ने इनकार कर दिया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे इदरीस भाई, आफिया भाभी और चाहत को। वो शदीद परेशानी में थी। जब आलियान को उसके निकाह के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। आप फिक्र मत करें बेगम, आलियान ये शादी ज़रूर करेगा। तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि उसे मनाना कैसे है। मौज़म साहब पुरस्रार मुस्कुराए। लारेब समझ गईं कि अब वो आलियान को शादी के लिए राज़ी करके ही रहेंगे। अम्मी बाबा, इतनी जल्दी में शादी, मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूँगी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। चाहत अपनी अम्मी की गोद में सर रखे लेटते आंसू बहा रही थी और बेड के सामने कुर्सी पे इदरीस साहब बैठे थे। वो और आफिया भी बहुत उदास थे। इकलौती लाडली बेटी थी। वो चाहत के लिए खुश भी थे और बैक वक्त उसके जाने से उदास भी। बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ना होता है और दूसरे घर जाना होता है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वरना कोई बाप अपनी बेटी का बाल भी किसी दूसरे को ना दे। इदरीस साहब उसे समझाने लगे। हाँ बेटा, अब ऐसे उदास मत हो, अल्लाह करे तुम्हारे नसीब में ढेरों खुशियाँ हों। आफिया चाहत के बालों में उंगलियां चलाती उसके नसीब के बारे में दुआ कर रही थी तो सब ने आमीन कहा। चलो बेटा, अब जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी तो है, इतने सारे काम हैं। आफिया ने मुस्कुराते हुए चाहत से कहा, जिसने इस बात में सर हिलाया और अपना सर अम्मी की गोद से निकाल के तकिए पर रखा। फिर आफिया ने उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया। इदरीस साहब ने उसके सर पे हाथ फेरा और लाइट ऑफ करते दोनों रूम से बाहर निकल गए। पीछे चाहत जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो गई, इस बात से अनजान कि उसके नसीब में उसके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। इस बात से तो आलियान भी अनजान था। फ़रहान रात को जब घर आया तो वो इस कदर थका था कि सीधा कमरे में जाके सो गया। उसे सुबह जल्दी निकलना था। वो सुबह 3:30 बजे अपनी अम्मी के कमरे में आया जो कि तहज्जुद के लिए उठी हुई थी। उसने उनसे इजाज़त ली और पुर्तगाल के लिए निकल गया, इस बात से अनजान कि जिसको वो अपना मुकद्दर बनाना चाहता था वो तो किसी और के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि फ़रहान का ये ट्रिप उससे उसका सब कुछ छीन लेगा, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, सब कुछ। व्हाट डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप ये सब? मुझे बताए बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आलियान और अफ़ान लाहौर पहुंच चुके थे। उन्हें मुअज़्ज़म ने पिक किया था एयरपोर्ट से। अफ़ान तो जैसे खुशी से दीवाना हो रहा था। इतने अरसे बाद पाकिस्तान आने की खुशी अलग ही थी। घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद आलियान को उसके डैड ने अपने रूम में बुलाया। जी डैड, आपने बुलाया मुझे और आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आलियान रूम में दाखिल होते ही पूछ रहा था। हाँ आलियान, आओ। मैंने तुम्हें इसलिए इतना अर्जेंट पाकिस्तान बुलवाया है क्योंकि मैं तुम्हारे अगले जुमे को निकाह कर रहा हूँ।
طے کر چکا ہوں اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ۔ معظم نے بڑے سکون سے عالیان کے سر پر بم پھوڑا۔ عالیان تو شوق میں چلا گیا۔ اسے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ وقت لینے کے بعد موم ڈیڈ میڈی سے شادی کے لیے مان جائیں گے، لیکن انہوں نے تو لڑکی بھی ڈھونڈ لی اور اس سے نکاح بھی طے کر دیا۔ واٹ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرا ایسا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ عالیان، تم اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سوال اٹھانے لگے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، معظم صاحب غرائے۔ نہیں ڈیڈ، میں سوال نہیں کر رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے بتا دیتے، کم سے کم موم آپ تو مجھے بتا دیتی۔ عالیان لاریب سے شکوہ کرنے لگا، جو وہاں کھڑی باپ بیٹے کی بحث سن رہی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی عالیان گھٹنے ٹیک دے گا، کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ڈیڈ، میں میڈی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ عالیان اس بار درخواست کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے عالیان، تم شادی کر لو اس میڈی سے۔ معظم صاحب کی بات پر لاریب نے انہیں حیرت سے دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور چاہت کا کیا، جس کا ہم نے عالیان سے اگلے جمعے کو نکاح طے کر دیا ہے؟ ہاں بیگم، ٹھیک کہہ رہا ہوں، کر لے شادی، لیکن ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ کر۔ معظم صاحب نے پینترا بدلا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، میں ایسے کیسے آپ سے رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ عالیان تڑپ اٹھا۔ تو پھر اگر واقعی تمہاری زندگی میں ہماری کوئی ویلیو ہے تو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے، اپنے باپ کے سامنے بے عزت مت کرنا مجھے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، معظم نے کہا تو عالیان سوچ میں پڑ گیا۔ وعدہ کرو عالیان، اپنے موم ڈیڈ کے لیے تم یہ شادی کرو گے اور اسے نبھاؤ گے بھی۔ کرو گے نا وعدہ کہ تم اپنے موم ڈیڈ کے لیے اس شادی کو نبھاؤ گے بھی اور کرو گے بھی؟ معظم نے عالیان کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے عالیان کی زندگی میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر عالیان کو منانا ہے تو اسے تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرنا پڑے گا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ عالیان نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ڈیڈ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے شادی کروں گا۔ یہ ہوئی نا میرے بیٹے والی بات۔ یہ کہہ کے معظم نے اسے گلے لگایا۔ لاریب بھی اس کے سر کی بلائیں لینے لگی۔ عالیان کے ہاں کرنے کے بعد شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ عفان تو ناچ ناچ کر پاگل ہو چکا تھا، آخر کو اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ ضامن کو جب پتہ چلا تو وہ بھی خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالنے لگا اور فوراً کچھ دن کی چھٹی پہ پاکستان پہنچ گیا۔ عالیان بہت پریشان تھا کہ میڈی کو کیا جواب دے گا۔ ضامن کو اس کی پریشانی بری تو لگ رہی تھی، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ اس چڑیل میڈی سے عالیان کی جان چھوٹ جائے گی اب۔ ثانیہ بھی بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی آخر اس کی بیسٹی کہ اس کے فیورٹ بھائی کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس کا تو چاہت سے ڈبل رشتہ تھا، ایک دوست کا اور دوسرا نند کا۔ چاہت نے ثانیہ کی مدد سے ساری شاپنگ کی۔ چاہت بار بار امی بابا کو چھوڑنے کے دکھ میں اداس ہو جاتی، لیکن ثانیہ اسی کے پاس موجود تھی۔ آج عالیان اور چاہت کا نکاح تھا۔ دیکھتے دیکھتے یہ وقت آن پہنچا۔ خود چاہت کو بھی اندازہ نہ ہوا وقت کا اور شادی کا دن آن پہنچا۔ ان دنوں میں چاہت یا عالیان نے ایک دوسرے کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ کون سی یہ شادی دونوں کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی کر رہے تھے۔ نکاح میرج ہال میں تھا اور رخصتی وہیں سے ڈائریکٹ ہونی تھی۔ چاہت کا تو رو رو کے برا حال ہو رہا تھا۔ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ بیوٹیشن کو میک اپ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اپنے امی بابا سے دور جانے کا سوچ کے ہی اس کے آنسو نکل آتے۔ دوسری طرف عالیان کی حالت بھی چاہت سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ ضامن اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تیار ہو کے نیچے آیا۔ عالیان نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ساتھ میں پشاوری چپل اور ڈارک گرین کلر کی ویسٹ کوٹ۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور سپاٹ چہرے میں کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ لاریب اور شائستہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ عفان اسے فل زچ کر رہا تھا، جس سے وہ اسے بار بار کھوریوں سے نواز رہا تھا۔ ضامن بھی عفان کا پورا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ معظم صاحب نے اسے گلے لگایا، شکریہ بیٹا میرا مان رکھنے کے لیے، تو عالیان جواب میں مسکرایا۔ آج اس کے ڈیڈ بہت خوش تھے اور اسی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہال کی طرف نکل گئے۔ شادی کیونکہ سادگی سے کی جا رہی تھی تو بس قریب کے رشتہ دار ہی شامل تھے۔ چاہت اس وقت برائڈل روم میں ثانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چاہت نے میرون اور سلور کلر کا غرارہ پہن رکھا تھا، جس پہ کام ہوا تھا مگر کم، لیکن لانگ کرتی کے بارڈرز پہ ہیوی کام ہوا تھا اور نگینے جڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ ذرا ہیوی تھا، وہ میرون ہی کلر کا تھا، جس کے بھی بارڈرز پہ بھی کام تھا۔ دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیے، بال آگے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، بالوں میں جھومر لٹکائے، ماتھے میں مانگ ٹیکا، ناک میں چھوٹی سی مگر خوبصورت نتنی پہنے جس پہ ایک موتی لٹک رہا تھا۔ ہیوی جولری اور مہارت سے میک اپ کیے گئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے برائڈل روم میں آنے کے بعد جب عافیہ نے اسے دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ ادریس صاحب بھی جب ملنے آئے تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ادریس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، عافیہ بھی رونے لگی۔
चाहत को बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाला। इसी स्ना में बारात आने का शोर मचा। इदरीस साहब ने उसका इस्तकबाल किया। आलियान को वो पहले भी मिल चुके थे। वो शाइस्ता के घर गए थे, वहाँ वो आलियान से मिल चुके थे। आलियान उनसे बहुत ही तमीज़ इज़्ज़त से मिला था। आलियान की सुलझी हुई तबीयत की वजह से वो इन्हें बहुत पसंद आया था। उन्हें चाहत के लिए इससे बेहतर कोई न लगा। आफिया तो अपने बरखुरदार दामाद को देख के सदके वारी जा रही थी। बारात की आमद के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर निकाह होना था। पहले इदरीस साहब मौलवी साहब के साथ रूम में दाखिल हुए। आफिया ने चाहत के चेहरे को चादर से ढांप लिया। चाहत इदरीस वल्द मोहम्मद इदरीस, आपका निकाह आलियान मुअज़्ज़म वल्द मुअज़्ज़म आलम से 25 लाख सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने पूछा तो आफिया ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, जवाब दो बेटा। तो चाहत ने रंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। फिर चाहत ने कांपते हाथों से अपनी जारी जिंदगी के इख्तियारात ऐसे इंसान के हवाले कर दिए जिसे उसने देखा भी ना था, और वो चाहत इदरीस से चाहत आलियान मुअज़्ज़म बन गई। अब आलियान से पूछा गया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आलियान ने एक नज़र मुअज़्ज़म के खुशी से चमकते चेहरे पर डाली और एक ठंडी सांस हवा के सपुर्द की और जवाब दिया, जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह नामे पे साइन के बाद नए जोड़े की खुशी भरी ज़िंदगी के लिए दुआ की गई। सब आलियान से गले मिले और सबसे पहले मुअज़्ज़म साहब, वो आज वाकई बहुत खुश थे। आलियान स्टेज पे बैठा, वो बहुत डैशिंग लग रहा था। कुछ लोगों को चाहत की किस्मत से जलन तो किसी को रश्क आ रहा था। आलियान स्टेज पे बैठा जामिन से बात कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने से आती चाहत पे पड़ी तो जैसे पलटना ही भूल गई। वो मुसलसल उसे देखे जा रहा था कि जामिन कान के पास बोला, बस कर दे भाई, तेरी ही है, कितना ताड़ेगा, लोग देख रहे हैं, घर जाकर फुर्सत से देख लेना भाभी को। वैसे भाभी हैं तो बहुत प्यारी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। जामिन ने उसे छेड़ते शरारत से कहा तो आलियान ने उसे सख्त घूरी से नवाजा। आलियान को खुद भी समझ नहीं आ रही थी तो आखिर उसे हो क्या गया था। वो अपना बेखुद कैसे हो गया कि उसे आस पास का होश ही नहीं रहा। दूसरी तरफ चाहत, जो कि सानिया के साथ स्टेज की तरफ आ रही थी, खुद पे किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके अपनी नज़र उठा के देखी तो आलियान को खुद को घूरते पाया। बेशरम लोफर, देखो कैसे देख रहा है, जैसे साबित ही निकल जाएगा, ठरकी कहीं का। वैसे सानिया ठीक ही कहती थी, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। अगर सानिया को पता चल गया कि मैं उसके भाई की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई हूँ तो वो तो खुशी से फौत ही ना हो जाए, भाई की चमची। चाहत अब उसके देखने से दिल में उसे अलकाबाज से नवाज रही थी, साथ ही उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस भी हो रही थी। इसके बाद चाहत को आलियान के पहलू में बिठा दिया गया। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुअज़्ज़म साहब ने चाहत के सर पे हाथ फेरा और लारैब अपने बहू बेटे के सदके वारी जा रही थी। अब अफान चाहत के पास आया और बोला, हाय भाभी, पहचाना? अरे आप कैसे पहचानेंगी, आप तो मुझसे मिली ही पहली बार हैं। मैं आपका प्यारा सा देवर अफान, यू कैन कॉल मी ओफ। चाहत ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हाय इफ यू कैन कॉल मी आपी इंस्टेड ऑफ भाभी, ओके? ओके भाभी, ओ सॉरी आपी। आलियान ने उसे जाने का इशारा किया तो उसने आहिस्तगी से चाहत के कान में कहा, आपी, आपके ये जो हबी है ना, ही सो रूड, एरोगेंट एंड खड़ूस, बी वेयर फ्रॉम हिम। मेरे भाई ना बहुत ही खड़ूस हैं। चाहत अपनी हंसी कंट्रोल करते राजदारी से बोली, डोंट वरी ब्रो, आई कैन हैंडल हिम। तुम फिक्र मत करो, तुम अभी अपनी भाभी को जानते नहीं हो। तुम्हारे भाई की एरोगेंस ना ख़त्म की तो मेरा नाम भी चाहत नहीं, तो फिर आप अपना दूसरा नाम रख लें, क्योंकि भाई ने नहीं बदलना। अफान को यकीन था कि आलियान नहीं बदलेगा। देखते हैं फिर, चाहत भी एतमाद से बोली। उसे खुद पे बहुत भरोसा था। आपी, मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि आपके हबीब मुझे कच्चा चबा जाने के मूड में। ये कह के वो स्टेज से उतर गया। कह तो ठीक रहा, शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है, लेकिन खैर इसकी पर्सनैलिटी पे सूट भी करता है। उसको तिगनी का नाच नचाया ना तो मेरा नाम भी चाहत नहीं। चाहत ने हंसी दबाते हुए सोचा। आलियान और चाहत के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब वो अफान से बात कर रही थी आलियान को ऐसा लगा कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है, पर याद नहीं आ रहा था। खैर, खाने के बाद रुखसती का शोर मचा। चाहत इदरीस साहब और आफिया के गले लगकर खूब रोई कि उसकी हिचकी बन गई। आलियान का मूड अब ख़राब हो रहा था। चाहत आलियान और सानिया के साथ एक ही गाड़ी में थे। चाहत को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो सारा रास्ता चुप करवाती आई थी उसे। आलियान, जो कि फ्रंट सीट पे बैठा था, बार बार नज़र भटक कर चाहत की तरफ चली जाती। वो खुद पे काबू पा लेता। आखिरकार सब शाइस्ता के घर पहुंचे, क्योंकि मुअज़्ज़म साहब का लाहौर में कोई घर नहीं था, उनका एक घर इस्लामाबाद में था। चाहत आज इस घर की बहू की हैसियत से आई थी। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोशनियों का सैलाब आया हो। चाहत का बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया गया। चाहत चूँकि थक गई थी तो उसे आलियान के कमरे में बिठा दिया गया। सानिया ने उसे अपने कमरे में आने का कहा और उसे बहुत तंग किया। आलियान भाई तो पहली नज़र में आशिक हो गए।
تمہارے کیسے بار بار بھری نظروں سے پیار سے تمہیں دیکھ رہے تھے۔ چاہت نے بہت مشکل سے جان چھڑائی۔ وہ اسے پھولوں کی سیج پہ بٹھا کے چلی گئی۔ چاہت نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، لال گلابوں سے پورے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کے چاہت بہت نروس ہونے لگی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے انہیں تر کر رہی تھی۔ وہ بہادر سی چاہت آج بہت نروس تھی۔ آلیان تو جا بھابھی تیرا ویٹ کر رہی ہیں۔ آلیان اس وقت زامن کے ساتھ گارڈن میں بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ روم میں نہ جانے کے بہت بہانے کر رہا تھا اور اوائڈ کر رہا تھا۔ دیکھ یار، اب تیری شادی ہو چکی ہے، اب تو اکیلا نہیں ہے، میرے ساتھ ایک اور زندگی جڑ چکی ہے۔ وہ تیری بیوی ہے اور اب اس کا تجھ پر اور تیری زندگی پر پورا حق ہے۔ اس لیے میڈی کو بھول جا اور نئی زندگی کی شروعات کر۔ تو سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زامن اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے سمجھانے لگا۔